हरि राजराजेश्वरी श्री भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी आनंद रूपिणी पालय मां आनंद रूपिणी पालय मां। ओम स्वस्ति श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकानां निखिल जगदाधार सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव अनुग्रह पंचकृत्यपरायणानां वेदोद्धरणार्थं धर्मोद्धरणार्थं च चित्रावती तीरे अतिसौम्य पुट्टपत्ती क्षेत्रे कृतावताराणाम् उरगसेनानां पन्नगविभूषितानां काषायाम्बर कपोलपलक जटामकुटमण्डितानाम् अभयहस्तप्रदायिनां साधुमानसशोभितानां सर्वमतैक्यस्वरूपाणां प्रेमाभिवर्षिणां प्रियवचनानां सकलप्राणिषु स्नेहप्रेमप्रबोधकानां मानवसेवा एव माधवसेवा इति प्रबोधकानाम् अर्थिनाम् अपेक्षितार्थदायिनां सकलजीवानां जीवनाधारभूत विद्यावैद्य अन्नजलादिजीविकाप्रदातॄणां प्रेमभरितसेवासङ्कलितमार्गप्रदर्शकाणां तद्वारा सर्वभूतेषु आत्मभावप्रबोधकानां सत्यधर्मशान्तिप्रेम अहिंसाख्यसन्मार्गप्रतिष्ठापकानां पुट्टपत्तिभुवनचक्रवर्ति श्री 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 सत्यसायीश्वराणां चरणकमलयोः सप्रेमपूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामः। सर्वमेवाप्नोति अथो यं वै पूर्णः